Yang masih dikit. Pulyano sadikaham cini media kising sama jala print media by electronics media bangna pulyano khakam ya bharo singtini the Pradhan State Party ingoi ja DSP ingoi singkasa nang mani abang kake ini sini Bubagra Moras Hawa Chilki Brahau Hangan Koreji Lokasya Kok Samani Arkok Samanu Beina Sintini Bini Arkok Nosan Kesama Kikil Sina Hini Normi Singtui Sen Nangla Kwayau Sen Muladara Kwaika Kwayna Bo Samana Tenya Sen Sanai Sen Pulyana Sini Bubagra Sen Respect Hayo regard Hayo honor angkat layo bawa sini semua amhanya sem bawa klien ini di sini orang tambah juga ani jaga berkat jatuh sini orang baru mengenai seberma ani jak si berkat sini baru mengenai Tripura kaya modal ni kontainer hebe sendiri sana. Punya Moras Payah je samani kangke, tangi di pramod hari borok di desa Burma sedang di Burma som nangkuri tangga malah tikit di isu ini. An just briefing kisah lai alam pada sini orang temu sini an kalau temu borok bu kisah kok jalan naik sana. Mulut ini semua sama dengan muka tiket ni isu tu ini sesuatu kita bermotan ini. Dua, bini kau bersama orang dal ni kabinai, hayinai, cini borong ni bagi movement hayinai asal asan belak ni sah. Tapi bersakat, nak sambalik nak ramlan bersakat, uneducated boy kono tak kena dinyai. Au belai bukan kamari kau. Nor media no bau saga, nor kono budu. Uneducated bau. Tamani semua no bau side no bau uneducated. Au seng uneducated, seng literate dia, seng illiterate, seng eksobar goshu. Ang punya ni kuento, ang just highlight cimi kane. Je tiket ni bagi seng nongkri phayo abo bos in belai ka hansiu seng tiket ni bagi ja seng nongkri phai na tam ni bagi adote seng nongkri mani kangka di promote hani kuno ideology kuno principle kuno bokrika abo ni bagi se tini omti obosau phai seng om hebangu tai boni jibo bonong free kangka chairmanship ni tumuno bobo sao angmu tiket malia belah ne ang tini sanamus man khaje tiket ni ko dia obo tiket ni ko dia tiket ni bagai ang sanamus ngo bosiu moharas bobo gap sing action ni try player tomri chawi kaya 2018 যখন কংগ্রেস ni ngui takar jalawa ani mo suniagan approve khai horo abno pojento ang yakariru Moharas abno sikar khaimia bo Congress ne approve ang Congress ni General Secretary bobo Dinesh Devarma Borma bobo General Secretary ang yakariru ang asal jodi tiket ni look ngake Moharas siu bo China no yakariru kaya ni ang yakariru ka digit hano telepon khai ko botongu ang naya edisi election যখন angka ang 3 persen ka number basa ni me ang 3 bar ni प्रश्न wa ang kono kun uttor dia 3 bar ni meeting of banu sangka ang saka Maharaj ang basaya I love you ang nono taka jula ang basaya ne basaya ang tumuno jodi ang basa ni hinge Maharaj bolo basa kamu Maharaj no kebo mungkuya ang number basa ni
किन्तु आं बनसुंनि बनसाव सिदाननि सेक्रिफाइस गैया आं रोखोनाबो आं जुदि टिकेटनि बागै आसु लुप गांखायखाय आं एडिसि वासेना थम इभेन थानाय एसेम्बलि इलेक्शनाव बिनि कम्पानि मासानाय बसाव मा ताकारजला मांदाया आं बासानाय आं सिदान देबनसाव खुद चेयरमेन से बोबा सने नि साइड दं गांखाय आं सा सारनो गाव बिनि बुखुनिखौ बिनि को बनसावना रामचंद्र गांधी को आं साखी दङ महाराज साखी दङ महाराज तामसा आं आपनो सालिया तामके आबो बेलाय दुख दङ टिकेट नि लुबे जों अन्तिके कागै के माने जारा टिकेट नि लुब नेर बिनि बासे पास खनाबो किन्तु सिदाम देबरमा ताबो को सायाको साब सान्याको बसाका मानले बे जाखाबला बासाना नि बसाव खुद बिन खुबाय अथास फाइनल जखन मुगाके बबुयो लिरेखा बिसेदि कलेजै सपना देबरमा ताइले बिनिखौ तांना रलिया सिदाम देबरमा लुप दं टिकेटनि आं बन सागामो महाराज आं आनन्द बरनि आं सागामो बनसुंनि महाराज नों सुंदि दरा सुजुग माखा सुंदि सिदाम देबरमा किनि बागै निनार टिकेटनि बागै सान पाइगोन सा सागान दा थांगा बन चैप्टाराव 2 जोंनो पार्टी बरक कागै खालायमानो बहुत आसान है पार्टी खालायनानै डेमोक्रेटिक कान्ट्री जतनिन राइट दं बहुत साव समस्या डेमोक्रेटिक कान्ट्री जतनिन राइट दं फैयाबा बहनो दिल्ली में थांगे अमित शाह बाय मालायनि प्रधानमंत्री बे मालायनि आशा खालाय महाराज बबेजा थांथों सिदाम देबरमा जुट नियामल टीएसएफ नि लीडर इंदिरा गांधी नामल कुमारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी बाय वेलफेयर मिनिस्टर मालायो आं सेमिया महाराज को गोसो गयो राजीव गांधी प्रधानमंत्री दंफोर टीएसएफ नि सिं मालायो दिल्ली वो आ दिल्ली नि लामा सनाता फुरना नाया जों जथेस्ट सोंथियो दुखजनक खोनाबोसै अ अनएजुकेटेड बरकनि इलिटरेट दं कक्टरनार काखनानि जोंबो बुजिया यस सिदाम देबरमा इज uneducated illiterate but we know how to fight for our people TSF नि सिमिसन खाय थायो जों uneducated मानो illiterate मानो but we know how to survive we know our rights Senior Kalu Singsu about TSF in the General Secretary Channel General Secretary Project I am the General Secretary Project all illiterate all uneducated borok matini andolon khainai Roman scribe kom borok tabu ka India ko haipana 6 jode manta ang asa khayo Maharaj abrama busiban opok belai dukhajana বশিক্ষিত মহারাজ বেবার দিকে সম্মানে উপন কিন্তু অপথাচা বেলেগনো খাওনা আনএডুকেটেড ইলিটারেট মান কাও বজখনে পুরো অকসাবান বখাথক জানা মহারাজ অল এং তো পুদ্রি পূজা কামাই দন সাজা আন্দোলন থাইনাই এডিসি দুখা ও এডিসি সাবতুবু ও এডিসি তাবে এমডিসি দনেরা আপ্রুভার बुजुर्ग गर्टिं बयस सुमिनि बङ काले आंगा गासै थांलिया पाइथागा नबन सानायो जे बबो टिकेट मानिया फं बिजेदां फोरबो टिकेट मानिया फं ताले ओ बाकी टिकेट मानेर साब्रो बंगा टिकेट सपना देबरमाना बिसेजित कलन्य मानव देबरमाना अनिमेश देबरमाना सब टिकेट आंकिना ओ बिथानि कुइसन महाराज थानानि कुइसन साबर नोंले तानि मायंथा बिजेरां फंदानि टिकेट मायंथा अ टिकेट रनायनि मालिक साबो आं दिनै बन प्रश्न सोङो तबे बबेजा थांथों महाराज सिदाम देबमाना बबेजा थांथों
दिनेश देबरमान कमिटा थांथों कांग्रेस पार्टी सुतु बुइनाय सोंबना अतिफ्रा सारानो मोथांनानै होनैबना दुबै फेमिलि अ जागाव दिनै जलिब हमतिके कक साके अम खुबै दुखजनक आं दिनै बार खौसाव ताबो बोसो महाराष्ट्र हामजाबो ताबो बोसो मनो रेसपेक्ट खायो किन्तु पार्टीनि आइडियोलॉजी पार्टीनि प्रिन्सिपल कुनु जागा करिखा बरदम तीव्र मथा पार्टी खाइमानि जों बिन्दु बिसर्ग साइमिया तांगैयाबो आं दिनाबो गासै प्रश्नबो दं काजे आं दिनै आंनि खुब दुख आगे सहकारि आं महाराष्ट्र अनुरोध खायो आं लास्ट स्रां जातिनो बांगाखौनो महाराष्ट्र सिंताबो जथेस्थ सन्मान आं ताबो बोरो आंनि हामजामानि आंनि निकाट दं किन्तु कैसे प्रश्न दं पाइथाखौ सोंतां मानखा भगवान सुदों सिनि बागै I would like to request him consider for us also what is our grievance, why we away from this Ibrahimota party, please. Nam basically I want to request Muslim to consider of matter. Hambai angka uksini baron nese baron kise boksan bagi su. Hambai na media bayo na. So matro 4টা পয়েন্ট হলো টিএসপিডি তরফে গত 11 তারিখ एडहॉक कमिटी प्रेस मीडिया डिपार्टमेंट लॉन्च करेगा संगठन सिओ जे सीएबी থেকে আরম্ভ খাই कांग्रेस नेशनल पार्टी खाइबानो अक गुबांग्रा असिगार खाइबांग्ला आं बनो बेलाय खाइ हामजागो सुदीर्घ बছর बबाय आंनि सम्पर्क 1-2 বছরিয়া बिनि बयस जारायखौ आपुन सिनि थांजाखै दंमानि नेशनल पार्टी बैकग्राउंड नि कांग्रेस नि बैकग्राउंड नि जों जतन कांग्रेस बैकग्राउंड इमान टीएस ओरिजिनली तो जों रीजनल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड चिनि फाइट निकमनो तो चिनि गवर्नमेंट सर नंनो साइकेलरिका जोंना अशिक्षित अनएडुकेटेड त्रिपुरा एक रेनेसांस सृष्टि के 1968 आसायो 67 आसायो टीयूजेएस 68 टीएसएनबी टीयूकेएस जों बंगलो लगेरि फिका चेराखुन सिमी लगेरि नाय ओ अशिक्षित 18 বছর পরে 6 শিডিউল আদায় খেয়ে आंमको कैसे उत्तर मारे नहीं हुआ कर नो ये 70 साल में बहुत एमएलए हुआ चीफ मिनिस्टर हुआ क्या किया कुछ नहीं किया लेकिन त्रिपुरा का यूनिटी हमने लिया है we made the people unity जों जे यूनिटी खाइमाने नों खाइबाया देखो 18 বছর চিনি बिचको কোনো कन्फ्लिक्ट गई को जों बाय जों कोनो आरो 19 दफा वाला लाइथायनि खनागला किन्तु निने 18 मास न निने ले साइमानो नोंनो उत्तर दि नों ताम खाइका जों कांग्रेस चिनि सम्मानित पोस्ट नों साइखेनाय गेला आंबो एक्सिसिं सदस्य जुमदिम गया मासो এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য সিএবি আন্দোলন এবং দফানি কক্সা ওহিনি নাই ইনসাল্টেড অরনি বুইবাই বুনি দফাবাই जों चिनि डायनास्टी हिनै जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायनाय সেই दिनेश देबबर्मा सिद्धांत देबबर्मा रैंक एंड फाइल
कांग्रेस नि अंखरि फैयो कंडीशन नामो बुडो बजानाया एमएलए उन्नानि एमडीसी उन्नाया condition for the greater interest of the Prasad people we should be united through the faith of Maharaja Pradut Kishore so nasib hamjabu being faced by accordingly CAB nukha unity nukha large number large gathering khaiga Maharaja bagaw sung satisfaction bangha এই যে এডিসি ইলেকশন নি কম মহারাজা পদ্মুত কিশোর ন এই পুরসভা থেকে তাকে বিনা কাটান পকেট ট্রান্সফার কারি ক্লামে আম দিল্লি থাঙ্গো দায়িত্বরি ক্লামো শ্রীরাম দেববর্মা অর্জুন দেববর্মা সঙ্গ বিনি অরণি থেকে কোন ট্রান্সফার খাইয়া এডিসিও আইন তম এডিসি এরিয়াও নিনি ভোটার লিস্ট করে ইনকাই নং মা বাঁচাইয়া বাট we have need the face of Bubakar. This is why son one of them stuck here. Bora bazana sengkacang. Bosau bora bazana namu sumba. Sengko bono most welcome jekono constituency one. Dasidam sacrifice ke kya deri khabina ro. Baca kho sengsalia. Bini je party ni परिचालना आंगा कोनो बदनाम खायना थाया फियाबा महाराजा नों फैसा गां कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाया संदे सिदां दबार उपस्थित ननि मीडिया रंगानाव बेनि फुन बाय फुन खायो नों फैसा गां फाइनल खाया नों बरा बाजानानै आं सागा आं बाबो बाजाया निति ब्रह्मथाबान बुंतासै तारपर महाराजा बाइके दिनि प्रतिमा बाजाया खेबो अंहरदां नै साइदक माखा আবু খুব দুঃখজনক কিন্তু তিনি মাপাসে এনি ত্রিপুরা মথাওসিনি অ্যাক্টিভিটিস করে বাবা সংগঠনশিপ করে ইলেক্টেড মেম্বার অফ এমএলএ রক এমডিসি রক সাইদক খা আবু কবি ক চিনচে হারা নুলিয়া তামি করে বড়বা ত্রিপুরা মথা বড় দংবা where is your constitution nin gotantন্ত্র বিয়ান who is your president how many president is there in Tripura kojon to president because in district no you won't sell the supremo of the Tripura land Tripura party already resigned bima porese তিনি ঘোষণা খাইব প্লেনারি সেশন বিকে রামখর প্রেসিডেন্ট দং নাই nga বিকে রামখর নং অরেনি বারবেলি না সাকলাই দিকা নং অথরাই সুমে আপে নং নং সেচে নং অজাকে নং বাইকে সাইতো কাবা এক্সিকিউটিভ বডি আচুবি দেবন প্রেসিডেন্ট চকাবা আর অফিসিয়ালিতে খরচা ইলেকশন কমিশন থানিকে টকাতে খরচা রুনাল দেববা হ্যাঁ आदिनो ब्लॉक को सबाई लगा त्रिपुरा मथान अस्तित्व कोन जायगा करे आंबा साइदं ले 11 तारिख हो 13 जन एमएलए दङ ते एमडीसी यान्डो आर मिसिं 2 जन অনারেবল চেয়ারম্যান টিটিএডিসি দা জগদীশ বিনি প্রতীক বেবাচাও তে একজন উমাশঙ্কর আইএনপিটি প্রতীক বেবাচাও বাকি তো যতন নিনি নং চিত্ত দেববর্মা প্রেসিডেন্ট he was the president of TSP nang boba written agreement umoi joto party misi phaiya Tripura motha party chung congress bojoto no mane cholo abono TSP ni affiliation no am poitiga affiliation ben dan MBC lo basaka or elected dungkha baki engai na without any knocking any information surprisingly ठीक 11 hour last day khana last day assembly nomination file khene last day ठीक आचोमी जरा शैली होते खरचानो बसे प्रेसिडेंट
ত্রিপুরা মোটা পার্টি মানে টি ক্যাপিটাল TIPR এ ত্রিপুরা মোটা পার্টি TMP স্টেজ ঠিক আছে খাইকা নং কাহাম কক নং প্রেস মিটকে সাদি নিনে এক্সিকিউটিভ বডি খাদি ডিস্ট্রিক্ট খাদি অনেকে প্রশ্ন খাইব কমেন্ট নগো ও রামনি লুবি তে খরচ বক্তৃতা রি গঙ্গা রাম মাচায়া বাসা বাসাকা রাম চাওই থাঙ্গা আরে আনতাম পুস্তক না এনডিসি না ইয়ে না এমএলএ কিন্তু তিনি শিক্ষিত পার্টি শিক্ষিত দল নি যে পার্টি ত্রিপুরা মোটা পার্টি जों চ্যালেঞ্জ জন্য এই ধরনের সিচুয়েশন কম্পেলটা খাইতো র্যাঙ্ক এন্ড ফাইল গ্রাউন্ড লেভেল থেকে টপ বটম সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু করে ইকোনমিক যে কলঙ্ক চিন্তানি মজুত দङ জন্য বাধ্যতা খাইতো ডাস্টবিনও লাইনে চিনি সমাজ থুরি বানিয়ে নিচে নিজে সাগম লাইনে जों হজম খাই দङ তা জলে নিত আর जों অশিক্ষিত জবাব মারিনাই জনগণ থানি जों সারাই TSP नि ইলেকশন বাঁচাও গভর্নর রিকোয়েস্ট খাইনাই ও হিউজ নিনি করাপশন जों সাইবো মানত জনগণনি প্রশ্ন আরো দাম কি দেখাবেন আর जों রিরাগনি আইদা রেনাইলে জনগণ থানি আবে जों জনগণনি পক্ষ থেকে जों গভর্নর শুননাই নং ইউ আর নট অ্যাবাউট দি গভর্নর ইয়ার হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর অফ ত্রিপুরা নং গভর্নর সাকায়া ang saimaro ADC and the defection rule apply nya abobai ase bawa mungota khaileti bijoronta khaileti ADC is the platform of development di prasa sini thuibai chin selai chaka chung samai tamja sik sidun me asam chakri khayen noi chung nini ramjana ni bagai nono elected khai thubia jonogon this is not the political platform our development platform se no politics khelegi tabu prosto chini nong ni press media ni madhyam thoi bobagra recently the dikhari riya nong thani nichoy record tongna bobagra last speech ni kok da saka saya nong thani record tongna anong thani kre in jakai chono sade chon rene bobagra andas didi khaya da hinga hiya rajnitik sonnas na kaini sasaka saya lor sathi অমিত শাহ ভাই আচুলাই সাসালেগা সালেয়া দর সাথী এরপরে নন তিনি 13 জন এমএলএ খায়ো পার্টি পাওয়ার খায়ো পার্টি পাওয়ার সাফাই বিজেপি নমতানি বাসি শক্তি নই নির্দেশ দি হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড অফ দিস পটাকা ফুটাও তামো তাম কারণ আপনার বুদ্ধকারী দি মিডিয়া বাইরে না চিনি অনুরোধ নিশ্চয় আরো রহস্য দং নংখাকি প্রশ্ন থানজা হিনৈ ঠকাইনাই ইয়াংখাই রাবার বাগান সবলাই নং গুফাইলাইयो বাইক বখক জাগै হসপিটাল ফাইनाय नोंखा आरामाय साइनाय ओ शिलंनि गवर्नमेन्टखौ थांनाय रुम जंलाय दंनाय गुवाहाव थांनाय रुम जंलाय दंनाय निनि सुइजारलेण्ड निउजिलेण्ड घुरिलायनाय आबुखि तिब्रासार दफानि हामग्राय आबुखि तिब्रासार बागै नों काबो काप खानगाय पार्टी फाइदै तंनि नोंदानि चेयारमेनशिप याका आं देरास दबो मासे बटम बाबो जाय DSP खायो आणि इशू दोनर साइबान दङ जोंनो मोस्ट वेलकाम कांग्रेस बीजेपी ताबो ओपनलि नं मादम दैसाव मोस्ट वेलकाम जों तो थेयाबले तिब्रालेण्ड याकानो नंगे दामनि याका नंसे सानि नरसे सुनि जों अशिक्षित जनगण नंनो इलेक्टेड खायरावका शिक्षित रंनि তিনি बेनि लाइफस्टाइल एवं सम्पत्ति हिसाब सान्नाय जनगण एकदिन TSP सान्नाय जनगणनि मददे निना हुमकी दमकी তিনি सारा त्रिपुराय बेनि এই পরিবেশ দंनाय एक समय जों 31 डिसेम्बर একবার বিকল্প সরকার গঠন করে ইনি ত্রিপুরা থমথমুখা বৃহত্তর স্বার্থ তৈরি
TUJS ni amalo ni ke potang ni thong thong ung dokaba nang boicha thango BJP wa incho সরকার কত কেটে ইনছে সিদ্ধান্ত বড় অনারেবল চিনি তাও टीएसपी ni convener बड़ों से पुबाकरा इनवाइट कर ले मिठाई लेके आओ हम तो गवर्नमेंट कर रहा हूं व्हाट इज दिस तमाम তিনি তো মিডিয়া को সেখানে সাইতম দেয় নিমন্ত্রণ লিখাবো না আরে 13 জন নাই হাউ ইট পসিবল দা সিদ্ধান্ত সরকার আপনি যে সরকারও ফেলে নং নাইনা বানিছো গুবিনো বাজি সবাই যাও লোকে হ্যাঁ এরপর যে চুপচাপ लैंड सान को मारो खाई दिल्ली के सांदा को और सांदा क्या तामाबो तापरे मोबो खलाई को बाई इलेक्शन के तामुगा छिबे में पक्के प्रचार नम तिब्रा मथा से बो पार्टी नि आइडियोलॉजी तामो ताऊ के सका बो बगर ताम नि बो सकना तिब्रा मथा इज नॉट इम्पोर्टेंट के दो फासे तिब्रा सा अरे तिब्रा सा को तो ने एक प्लेटफॉर्म नाम ले ने एक कमिटी नाम ले हां निकी चुकरी नने थाने आरे प्रश्न दिनेश दबमाय सिद्धांत दबमाय 11 तारिखे संखरो 11 तारिख অবধি কয় হাজার তিব্রা মথা ইয়াকানি থাকা বরপুরা এমএলএ মামসাই উই থান आं महाराजा पद्दत किशोरनो आं खुरुमै सुनो नंगाबनि जवाब मारे नाय याखबा नों खमा मा साननाय तिब्रा सानो दुकातार रे आरता जरे बिथं तो प्रथम जरा आं बुंसालिया सामाजिक भावे गृहिणी दं ताराय जों जदि रेकर्ड जदि बाध्य खायखाय पिक्चार सह प्रुफ सह सकथानो तिब्रा मथा तो केबो हिनलाया जों अनार खायो बुबाग्रानो बर डायनास्टी जों सितुबनाय दासि दामनाय आं रैंक एंड फाइल जों रिजाइन रिलाय फेलेयो महाराजानो जों चिरकालनो अनारि थानाय तागरिनाय तबे जों दै मूर्खनो तातुन घरि दं मूर्ख रंधानि पकट अनेक नंनि उंगतो याखाय आंगो आइ मूर्खनो निन पार्टी बुमुं दासिदि हिंग्लाखौ निन बुमुं निन पार्टी वा आं बुमुं दासिदि सोंनि आंगो फाया जुरखाय नंतुबो सिलाम देबो मा जों टिकेट खायनाय आं बागै ओ लुबि एमएलए बाजान बागै कतक जाना बागै कतक जानाय दं नाब्ला कयटा केस दाबो चिन्ति पासन कि होद्रंनि बंनि एगेन्स्ट माथुलायाबो दङ नक सबायो जा आं ककबां सालिया आं केबनि व्यक्ति आक्रोश केबोबाय आरि ग्रै व्यक्ति आक्रमणया चिनि लक्ष्य तिब्रा सारनो बुटुआ टाउन जाबाय सिदं नंनि मागदम तै खबरना मुजुमो जों मोस्ट वेलकाम चिनि टीएसपी बृहत्तर आंदोलन खायनाय जे माया सा जेसेबां गभर्नमेंट दंथं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल जों बंनि दारस दंनाय आते एक को सगा इतना आसान नहीं है संगाबो साइबर महाराजानो बेलाय थैंक्स बिन अभिज्ञता उनका ये 18 19 पासो बिन अभिज्ञता उनका पार्टी करना इतना आसान नहीं है हम भी 18 साल का बाद 6 शेड्यूल मिला हो इतना आसान नहीं है हम लोग को मालूम है संगाफ्रो महाराजा पद्दत किसिनो चांदा सानो 6 शेड्यूल तुया रोमान स्क्रिप्ट को बरमा सनाय ने तिनी टीएसएफ नि नेतृत्व आंगो डिविजन of tongka central executive of paika TSF ni जों रिगनाय बरफ कान्दी दाबो रिगनाय तेदिसा तद्रा फानलायो आयुग लक्ष्य हिलाय दं केमना आयुग लक्ष्य हिनानै या लराय आन्दोलन मा खायनाय अबसे सावो जोंबो आसानिया सिबो बुबाग्रा से साबला खनान मानाना 27 तारीख मिल जाएगा 2 महीना इंतजार करो इंटरलोकेटर मिलेगा अब तो है आंदोलन जों खायाखौ जाक आं बुबाग्रा जदि खेनि कुनु चाय सुगिया नुक्तो मागाय को क्लियरेंस दिथं बिनो प्रार्थी मानानि बागै कांग्रेस तंफ्रुबो मानखा मतो आं बाय संगे संगे हिंजागो दासिदा सेक्रिफाइस खायनानै केवस मुसुं तो खाय बाजाबाय दं एप्रो ताको प्रमाण दंगा बिरुसिना दिनास न कबदे बुबाग्रा सुनि दिनास न कयबार टेलीफोन खैगा प्रार्थना जागोन नै सुनि ए विधानसभा बंद महाराजा से साबले यू गेट रेडी इवेन आनो बाजार नै जे इंचार्ज से तुइदा डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज नि का नि मते नों खायदि नै तामाबो मरनकाले ककबर साइतो खाबा जाय
belai hambai ang jodoh jorogon thani ani caya juga tongkakai koma kaitong an kok caya tongkai jeng gitu kok kerja ja saimaya tobe portomano di pramota kerja ogusito supremo uklogo tomo fronto komiti keri bongi presiden tomo duijon parti ni body kerja age kai blok than tomo ni blok kerja executive body keri DSP sengabon bagai launch kainan baik tungka sengora haupan kainan jotono o haupan narelino nong ni matung ti nong no belai kai hambai jana gue an ko koron bai Like our agronomics from the ADC, NDC, and TSP, Washington, Poroto TSP, registered by election. Boro TSP ni book notice. na সময় কেন গান নরো নোটিস মানে সব সুনির্দিষ্ট ডেটে নরো নিমায়া তবে যেহেতু মিডিয়াতে जों সাগা 11 তারিখ তিনি বছর जों বংন নোটিস দিনাই as well as his excellency governor number जों আবেদন খাইনাই TSP will not be liable for their corruption abo जों huge পরিমাণে corruption নিখনাকা abo inquiry kaiton जों bongno TSP kari jahini pano जों notice dinai jodi par willingly or theke kaiton কিন্তু corrupted no kai जों na haya TSP khorab bai bai party kaiton जों corrupted no na haya bongni proper inquiry dorkar abo jono স্বার্থ ব্যাপার ত্রিপুরাসানি থুইনি আন্দোলন বাই এই ADC ক্ষমতাও ফাইমানি abo একদিনই 18 বছর লড়াইনি করে অবনরু খিনা বাগে 1980 ও ডাঙ্গাংখা ও ডাঙ্গাও তিনি যতন পলাটক আঙ্গ পলাটক जों যতসে ফাদার রকম মাথা বাইকা তিনি ম্যাক্সিমাম লিডার আপরো অ্যারেস্ট তুমবাইকা জেলো মাথাঙ্গা আং নিজি মবিতে দম ইভেন 93 জরতি সিমিনি ডাঙ্গা আঙ্গার রিলিফ ক্যাম্প রকমা থাইকা তিনি এনসি সাহেব জংত্রি যা বাইকা বড় থানি চুবাই বাইকা আপরো যে লড়াই খেনে এডিসিনি আরো তিন সিনিয়র হিসাবে অনারেবল চেয়ারম্যান দাস জগদীশ মাসানো অরো তো সিনিয়র হিসাবে তে তো করিলে বক্তাম এডিসিন মর্যাদা না বুঝিলেন অনিমেজ বুতো একটা ওয়েল কোম্পানিও চাকরি খাইতো মাসে ইয়াকারি খাইও ব ডিএসএল আন্দোলন বসাইনি আমার তো আনি বড় খাইনাই আং বাই তো মস সমসাই অলো তো মগ জেনারেল সেক্রেটারি দা বড় সাইনে দা বঙ্গ নগি রেকা আংলে রিমান নগি তো কালি বাগে সিক্সি দুইলো ক বড় ক বঙ্গ নগি তো হামবাই আপনি বিশ্বরি ফ্যান কিসি সে বানাবো মজা ছিল তাহলে বাসে